आदरणीय मित्रहरू, तपाईँलाई टाइम पास नेपाली युट्युब च्यानलमा के विषयको स्वागत छ। मित्रहरू, तपाईँले यस भिडियो मार्फत अहिले निम्नमाथि तह गणितका विषयगत तर्फका विषयगत प्रश्नहरू चाहिँ सुन्न पाउनुहुन्छ। तसर्थ यस मिडिया मार्फत यो भिडियो सुन्ने पहिलो दर्शक हुनुहुन्छ भने कृपया यसलाई तपाईँले सेयर गर्न, सब्सक्राइब गर्न र आगामी दिनमा कस्तो प्रकारका भिडियोहरू ल्याउनुपर्छ त्यसको लागि सल्लाह सुझावको रूपमा कमेन्ट गर्न भने नभुल्नुहोला। त लागौँ हामी अब विषयवस्तुतिर नै। गभर्नमेन्ट अफ नेपाल टिचर सर्भिस कमिसन अपन कम्पिटेटिभ एक्जामिनेसन 2078 स्याम्पल क्वेसन भनेर चाहिँ दिएको छ। लेभल लावर सेकेन्ड छ, सब्जेक्ट म्याथमेटिक्स, पास मार्क भने चाहिँ 40 तत्त्व नतोक्नु पर्ने, तपाईँ पास हुने विषय चाहिँ होइन हो, किनभने प्रतिस्पर्धा हो, थोरै कोटा खोलेको छैन। सेक्सन एमा राखेको छ तपाईँलाई, सपोज यु आर assigned to teach grade 6 or 8. How do you explain why the student should follow the step given below? Use suitable example and picture to explain your answer भनेको छ। त्यस्तै एमा राखेको छ। एमा तपाईँलाई चाहिँ दिनेछ, ए क्वेसन छ, तपाईँलाई दिनुपर्ने 5 नम्बर छ। while a fraction is divided by another fraction, divide another second fraction is inverted and the division sign change into the multiplication sign. दोस्रो क्वेसन आएको छ बीमा, इन factorization of the algebraic expression 4x square plus 10x minus 6, why is the coefficient of x changed to p minus q, where p greater than q, p and q are factor of product of 4 and 6 5 दिन्छ। त्यस्तै अर्को छ क्वेसन, दोस्रोमा दिएको छ, a mother of grade 8 student complains, my daughter Nopur does not show interest in learning mathematics. I wanted to make her an engineer and I want to motivate her to learn mathematics. Nupur says I cannot learn I cannot learn mathematics. It is beyond my strengths. In this context, taking the Piaget's theory of cognitive learning and reference, how do you teach surface area of a prism for students like Nafur? Write the important activities for your lesson plan. Also make three test items of comprehensive, application and higher order thinking level as per Bloom's taxonomy to evaluate student during teaching. चाहिँ 10 नम्बर यो तपाईँ टिप्नु। त्यस्तै अर्को रहेको छ, तेस्रोमा गएको छ, जस्टिफाई विथ स्ट्रङ रिजन why it's imperative to use different form of instructional materials while teaching mathematics. Suppose you have to teach
congruency. You have to congruency of triangles in great height. How do you justify requirement of the various teaching materials? Okay, various teaching materials in this lesson. Write with the suitable example. सेक्सन बी को लागि राखेको छ। सेक्सन बी को लागि डिफरेन्ट परमुटेसन एन्ड कम्बाइनेसन। डिफरेन्ट परमुटेसन एन्ड कम्बाइनेसन with practical example. Explain how principles of mathematical induction is important in the inducing mathematical concept in lower secondary. Permutation and combination को तिरको पार्ट्स practical example. त्यसरी एक 5 नम्बर क्वेशनमा छ in statistics students seem to be able to calculate various methods but they fail to implement them in real life in context. Context. Answer the following question in this context. What are the conditions to choose two types of correlation coefficient, Poisson and Spearman? Write with practical example. त्यस्तै अर्को छ बीमा सपोज यू हैव क्यालकुलेट टू month of attendance of 5 randomly selected students. Their unit test results are presented in a table which is given below. यसै दिएको टेबलमा के हुन्छ क्यालकुलेट द पर्सन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट of the above data and interpret the correlation. What conclusion do you draw from the correlation coefficient? 6 मार्कको चाहिँ यसरी दिने रहेछ। त्यस्तै अर्को छ theoretically 6 number sir. Theoretically we know that Euclid geometry is the fundament of the other form of geometry. Practically it is concept area and parameter of the plan figures are highly applicable to solve a real life problem. Response to the following is question. Provide evidence to justify that Euclid's fifth postulate contributes extend other form of geometry. त्यसरी अर्को छ बीमा छ a wealthy and wise landlord was happy with his employee from his hard work. The landlord gave him a 6-meter long rope and asked the employee to take as much land as the rope could cover. In your opinion,
which one of the two land space, square and circle, will cover the maximum land given your argument with calculation. यसमा पनि तपाईलाई भनिएको छ यो पाठ्यक्रम खण्ड कबाट 50 मार्कका 5 र 50 मार्कका 5 र जम्मा 100 पूर्णाङ्कको लागि यस्तै प्रकृतिका क्वेशनहरु चाहिँ दिनेछ भनेको छ। यतिन्जेलसम्म यो भिडियो सुनेर बस्दिनुभएको तपाईलाई धन्यवाद। भिडियो कस्तो लाग्यो, आगामी दिनमा कस्तो प्रकारका भिडियोहरु उपलब्ध गराउनु छ त्यसको लागि सल्लाह सुझावको रूपमा कमेन्ट गर्न भने नभुल्नुहोला।